Mirojota no lamsogo te hambai o press meet of high Mirojota manza kamini bagai then especially honorable EM Welfare Department ni TTADC but in a press conference khaine hini shamambai rubber smoke house khaine ni bangai chung project sanction makha fund makha bon implementation khaine ni thangthani जों already 50 locations जों identify खालायजा in India को second largest rubber producing state होगा Tripura state आरा बिसिंगो 90% rubber plantation होगा चिनी ADC इलाका को होगा चिनी ADC इलाका को जरा rubber producers में रो rubber growers में रो बरफ न जों rubber smoke house तांगमनी बिसिंग कई खाये जों बरफ सुबह सोरनानी जेनी टारगेट होगा 50 rubber smoke house unit per unit 200 rubber growers न जों कवर खायने खालायका होगा smoke house बाइक हुकुर जा smoke नामन न ती बोनी चेम्बर बाहेंगनाय बॉल दाखा के बियांग ते हुकुर नाय बसुक शीट को अंखरनाय quality bahai ke angkar sini mokol bas kangen sung nai pheja nang sheet te mane abo poi pheja ang sheet chitui pheja norlo phanga nabo mo poi pheja even rubber ne glass data khaimen abro wai na no phunui man khama abon tarapura ethani poi pheja ke tabo khunke sini oro tripura wo chung rubber khelai pheno tason sini shi sap sakal de chung price mania karena wo je price rubber ni tongo je mane sinam jago sini o rubber sheet namaro amane yo thangi chugi yango quality sheet produce nang khaime yango plus main ko kunga ke quality mane rang price me ya quality rubber sheet production khaime yango ke tabo TTADC di bisinte 50 rubber processing center. Some smoke house money actually our rubber processing center से kan smoke house. इके कैसे smoke house बा processing center तांगे निभागे से 74,99,000 माने 75 लाख तक संग कैसे smoke house तांगे तो सारा त्रिपुरा वो प्रत्येक सार्वजनिक जों आपातत कैसे के जों माइके 50 स्मोक हाउस निबागे प्लेस आइडेंटिफाइंग का के जों मनागो तंगमानि एक्चुअली स्मोक हाउस बा प्रोसेसिंग सेंटर को 75 लाख रां नि जे तांजानाय ओबो माहि माननाय आरो तम कंपोनेंट दं आरो बेटाम बेनिफिट माननाय आरो जों जारा इम्प्लीमेंट खायनाय बो बाहायनो काहामके सिसोकिया Senjara administrator, CEO, jautan senjara CM atau executive member cunggu kaham ke okun first time sini omane. Di parau hoito naga implement state rubber board of implement mungkin tu, omana proper implement kena thang teniwo taisung CEO side jata sama hai sini rubber growers from thani even sini je committee district level junior level committee sang khai rizak subject this is edition onte boro bhaine confuse mo actually tamuna thangtong ke chung laike sang phaidi kerala no thangi aro bibhinno dhoroner rubber ni processing center tong conventional tong modern tong small tong medium tong aro no chung nai pheke from the beginning nursery grew khaimen shumai nursery like grew khai quality bahike re budding badut bahike sham abo no khobui chung chini tiprasa ne bagi belai ke obstacle belai ke mane chini bada ngai kasai tongka ike chung request khane mo chu jara rubber growers no ni bagi 50 ta ya nang hake chung teibu 50 100 mai ke chung rubber nati kan chini tripura wo socio economic mane rangpu sata tiprasa ni rubber no mathai ge tiprasa mai ma te tibene rubber amount ke sin tiprasa ni ग्रामीण अर्थनीति न आके मथांगी तनिका स्क्रैप खाली फानो रबर राई फानो सीट सुनामी फानो बलং हुई फानो ये ओ रबर न संस्था को डेवलप खेना थांथानी वो माने
skill khene thang thani wo quality improve khene thang thani wo ba bani chini te brasa na thang thani wo jodi om haike kebe mung phai yang ke o belai kheno kha ham yang mai ke chung chiu sa an baskang tong sun obo chung thang ka industry dui tin tra industry most of the top noble to Saint Mary Private Limited Rabar মানে সারা পৃথিবী 70টা কান্ট্রি ও বড় সার্জিক্যাল গ্লোভস বড় সাপ্লাই খায় রাবার বাই রাবার গুটিবে বাইকে গ্লোভস অংশ একদম মকল বাই থাংবাই কুটুং হট হট কুটুং ফ্যাক্টরি ও হাবি পর্যন্ত মানাম মকল সি ফিউমি বুকুং ফিউমি আর জায়গা সং হাবি নাই ফেকে বড় গুসিকে রাবার গ্রু খাই দং আগামী দিনে চুম্বর ইনভেস্ট খাই ফেকে আগামী দিনে নর ত্রিপুরা ফাইদি বড় খাইনে নিগোসেকা ত্রিপুরা ফাই बराबर इंडस्ट्री खाइपे देखनी चिन्ह शिव साहब शाखा बराबर ना बराबर तो खाइने ही शाखा इवन कई वो कोई एक कंपनी में संग इनवाइट खाइजा इवन और नर्सरी ग्रो खाइने नहीं बाकी चिंग मॉलम तने कमो मणिमाला नी चेयरमैन रॉबर्ट बुड नी चिनी भारत नी रॉबर्ट बुड नी हाई ऑफिशियल